करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सनलिट पाठचक्र रे जोड़ी होइथिबा मातृप्रेमी अपा भाई माने समस्त को मोर आंतरिक प्रणाम। माँ और प्रभु को पाद पद्म रे मोर प्रणाम जनाई आज आलोचन रे प्रवेश करिवा। माँ को पाखरे प्रार्थना आज आलोचन रे से ही आलोचक हेबे, मु केवल एक माध्यम बा जंत्र हेबी। आज विषय वस्तु रत्न प्रभा जेमिति कहले प्रभु श्री अरविंद मां को प्रथम दर्शन, द मदर्स फर्स्ट दर्शन विथ श्री अरविंद। मां को यही पवित्र जन्ममास फेब्रुआरी 22 दिन रे 22 गोटी विषय रे बहुत सुंदर आलोचना हो गलानी। आज आलोचना रे केतेक प्रसंग जहाँ सब आलोचना हो जाए तार पुनरावृत्ति हो पारे। मां को कथा बारंबार पढ़िले बारंबार शुणिले मध्य मन भरेनी, एणु यही पुनरावृत्ति आपण मानक विरक्त करिवनी बोली आशा रखुछि। आलोचना भितरे भी आपण माने देखिबे, आज आलोचना भितरे भी किछि जिंस पुनरावृत्ति हो पारे, क्षमा करिवे। आज विषय वस्तु को मु दुईटी पर्यायर आलोचना करी। मां को प्रभु सह सूक्ष्म दर्शन और तापर कथा एवं ता पूर्व कथा, मां बाल्यकाल अनुभूति इत्यादि। समस्ते जानिछे परदिन ही मां से ही जन्मदिन जाइछि। मां जन्म फेब्रुआरी 2178 मसीह फ्रांस रो पेरिस शहर रे मीरा अल्फासा नाम रे। मां बयस जेतेबेले 4 वर्ष, अति छोट बयस ही तांकर योग साधना आरंभ होइतिला। जदियो से 7 वर्ष पूर्वरु किछि लेखि पढ़ी जानि नथिले। फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हेबार बहु पूर्वरु, योग कौन जानिबा पूर्वरु, साधना कौन जानिबा पूर्वरु से साधना रता होइतिले। मां निजे लिखिचंती 4 वर्ष बयस तांको जेतेबेले हेतिला तांको पई एक छोटो चेयर अणा जाइतिला। से सेही चेयर उपरे बसी योग संपर्क रे चिंता करिबा बा योग करिबा आरंभ करथिले। एही चेयर उपरे बसी से ध्यान रे निमग्न हुवंती ओ एहा परे एक अत्यंत उज्ज्वल आलोक तांको मुंड ऊपर को ओल्हाई आसी तांकर मस्तिष्क रे किछि आलोड़न सृष्टि करुथाए। जदियो से किछि बुझी पारंती नहीं, 4 वर्ष बयस खूब कम बयस। माँ जगन्माता होइतिले मध्य मानसी शरीर रे आस्तिले, सेही बयस रे केही किछि बुझी परिबा संभव नुहे एवं ताहा मध्य बुझिबार बयस नुहे। किंतु धीरे धीरे से अनुभव करबा को लागितिले जे तांको एमिति किछि महान कार्य करबा को पड़िबो जहा ए पर्यंत केही जानंती नहीं। 5 वर्ष बयस रु माँ सचेतन थिले जे से एही पृथ्वीर नुहंती एवं तांको पाखरे मानव चेतना नथिला। एही बयस रु से तांकर आध्यात्मिक श्रृंखला साधना आरंभ करथिले। तांकर माँ थरे मां को प्रश्न करथिले, तू एपरी मुह करी चौकी रे बसिचु जेपरी सारा पृथ्वीर चाप तो ऊपर पड़ी बा तो ऊपर रही। एवं माँ तुरंत उत्तर देथिले, हाँ प्रकृत रे मु अनुभव करुछि पृथ्वीर दुखर भार मो ऊपर चाप पकाउछि। तांको उत्तर तांको जुक्तिवादी मां को पई तुरंत उत्तर थिला एवं तांको माँ चिंता करुथिले मो झीर बोधे मुंड कौन खराब हो जाइछि। माँ निजे कहती 11 ରୁ 13 वर्ष बयस मध्य से
ଅନେକ ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ମାଙ୍କୁ ଚେତନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବା ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା, ତାହାଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତି ରାତ୍ରିରେ ହେଉଥିଲା। ତାହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ରୂପେ। ତାହା ମା ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କର ଡାଏରୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁସ୍ତକର ଫେବୃଆରୀ 22, 1924 ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସହସ୍ରବାର ପଢିଥିବି। ଯେତେ ଥର ପଢିଲେ ବି ମନ ଭରୁ ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଆଉ ମାଙ୍କୁ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଛି। ସେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ପୋଷାକ ବଢି ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢିବା। ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫେବୃଆରୀ 22, 1914। ଶୈଶବରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ 13 ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ବିଛଣା ଧରିବା ମାତ୍ରେ ମୋର ମନେ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଯେପରି ମୋ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଆସି ସିଧା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ଘର ଓ ସହରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ଲମ୍ବ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ସୁନାର ପୋଷାକ। ଯେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠୁଥିଲି, ଏହି ପୋଷାକଟି ବି ସେତିକି ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ସହରଟି ଉପରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଆଚ୍ଛାଦନ ରଚନା କରି ମୋର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାହା ବୃତ୍ତାକାରରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ଅସୁଖ ଓ ଅସୁଖୀ ବହୁତ ଲୋକ। ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରସାରିତ ପରିଚ୍ଛଦ ତଳେ ସମବେତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ବେଦନାର କଥା ଜଣାଇ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ସେହି ନମନୀୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ପୋଷାକଟି ଦୀର୍ଘ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଥିଲେ, ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ସୁଖୀ ଓ ସବଳ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ମୋ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ରାତ୍ରିର ଏହି କର୍ମଟି, ଯାହା ମୋର ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, ତୁଳନାରେ ଦିନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଷ୍କ, ନିରସ ଓ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଚାଲିବା ସମୟରେ ମୋର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜଣେ ନୀରବ ନିର୍ବିଚଳ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲି, ଯେ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସ୍ନେହ ନେଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମୋତେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିଲା। ଗାଢ଼ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଦୀର୍ଘ ପୋଷାକ ପରିହିତ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଥିଲେ ଲୋକେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଦୁଃଖର ମାନସୀ ବିଗ୍ରହ। ଏହା ମୁଁ ଅନେକ ପରେ ଜାଣିଲି। ସେଇ ଗଭୀର ଉପଲବ୍ଧି, ସେଇ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ସତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଚିନ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଧରଣର ରୂପ ନେଇଛି। ତାହା ମୁଁ ଏହି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରେ। ଦିବସ ଓ ରାତ୍ରିରେ ଅନେକ ଥର ମନେ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସମସ୍ତ ଚେତନା ମୋର ହୃଦୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ହୃଦୟ ଯେପରି ଆଉ ବାହ୍ୟ ଦେହ ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ଏପରିକି କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ସେଇ ହୋଇ ଉଠିଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଓ ଶାଶ୍ୱତ। ଏହି ପରମ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସର୍ବବସ୍ତୁର ହୃଦ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁଁ ରହିଛି। ସେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ମୋର ବିସ୍ତୃତ ବାହୁ ଦୁଇଟି ନିରନ୍ତର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି
विश्वठारु विशालतर मोर वक्षरे सकल जीवन को संहत श्रेणीबद्ध और निमज्जित करी असीम स्नेहरे घेरी रखिछि। वाक्य सब दुर्बल और अक्षम, हे दिव्य प्रभु बुद्धिर भाषांतर बराबर शिशुर चपलता मात्र, किंतु मोर अस्पृहा निरंतर तो आड़क चली। वस्तुतः तोते प्रकट करिवा पाई मोर एही देह एही अपूर्ण आधार रे जे रहिछि से तो तू एकमात्र तू। समस्त जीव जेपरी तोर ज्ञान दीप्तिर शांति रे सुखी हुअन्तु। माँ जो बयसरे जीवन कौन आमे जानिबा कष्ट होइथाए, सेतेबेले करुणामयी माँ को जो स्वप्न मिलुथिला ताहा स्पष्ट संकेत देउथिला से साधारण मानुषी नुहंती। से थिले से दिव्य जननी एवं आसीथिले गोटे निर्दिष्ट मिशन नहीं, गोटे व्रत नहीं। आसंतु या परे मांकर मिशन कौन थिला से संपर्कित तथ्यर आलोचना करिबा। यह मातृरचनावलीर वॉल्यूम 13 रु संग्रह करिछि। माँ जने साधकंकर एक प्रश्नर उत्तर रे यह को रखिथिले, हाउ आई बिकेम कॉन्शियस ऑफ माय मिशन। मो जीवन व्रत संबंध रे मु सचेतन हेली किपरि। When and how did I become conscious of a mission which I was to fulfill on earth, and when and how I met Sri Aurobindo। एही पृथ्वी रे मते जे एक लक्ष्य को पूर्ण करिबा को पड़िबो सेही विषय रे किपरि सचेतन हेली एवं केबे ओ किपरि श्री अरविंदं को आसी भेटिली। These two questions you have asked me and I promised a short reply। से साधकं को कहउछंती जे तमे प्रश्न दुईटी करिथिलो एवं तार संक्षिप्त उत्तर मु देबी बोली प्रतिश्रुति देइथिली। For the knowledge of the mission, it is difficult to say when it came to me। It is as though I were born with it, and following the growth of the mind and brain, the precision and completeness of this consciousness grew also। लक्ष्यटी संपर्क रे ठीक केबे मोर एक ज्ञान हैला से कथा कहबा प्रकृत रे कष्टकर। सते जेपरि मु सेही लक्ष्यटी को सांगरे नै ही जन्म नेइथिली एवं मोर मन तथा मस्तिष्कर अभिवृद्धि संगे संगे सेही चेतना मध्य अधिकरु अधिक निर्दिष्ट एवं संपूर्ण होइथिला। देखंतु प्रभुंक क्षेत्र रे मध्य सेही बळी से कौन आमे जानिबा आगरु से साधारण जीवन केते दिन पर्यंत बंची थिले, किंतु तांकर मध्य उपलब्धि थिला से काहेकि आछंती, कौन तांकर मिशन और विजन। Between 11 and 13, a series of psychic and spiritual experiences revealed to me not only the existence of God, but man's possibility of uniting with him, of realizing him integrally in consciousness and action, of manifesting him upon earth in a life divine। मो जीवनर 11 रु 13 वर्ष भितरे क्रमागत केते गुडी चैत्य तथा आध्यात्मिक अनुभूति मो लागि परमेश्वरंक अस्तित्व विषय रे केवल जे सत्य उद्घाटन करि देइथिले ताहा नुहि, मात्र मनुष्य लागि जे तांक सह युक्त होई परिवार चेतना एवं कर्मर क्षेत्र रे तांको पूर्ण भावे उपलब्धि करिवार कथा तथा एक दिव्य जीवनर भूमि उपरे एही पृथ्वी पृष्ठ रे तांको अभिव्यक्त कराइबार एक संभावना मध्य रहिछि, एगुडिक अति स्पष्ट करि देइथिले। This, along with a practical discipline for its fulfillment, was given to me during my body's sleep by several teachers, some of whom I met afterwards on the physical plane। मो शरीर सुप्त अवस्था रे रहिथिबा बेले एकाधिक गुरु और शिक्षक मते एही सत्यटी को
एवं तार परिपूर्ण लगी आवश्यक एक प्रयोगात्मक साधना मार्ग को मध्य मते आसी प्रदान करथिले। शारीरिक भूमि रे मोर एमानक मध्यरु केतेकंक सहित परे साक्षात होइथिला। वास्तव रे माँ भी हमको सचेतन करी दैछंती जे आमे जो जीवनर बहुमूल्य समय को निद्रा रे नष्ट कर दउचे से समय जदि आमे सचेतन निद्रा जानते ताहले जुग पथरे बहुत आगको जाई पारंते। ताहा एक बहुत इंपोर्टेंट आलोच्य विषय। Later on, as the interior and exterior development proceeded, the spiritual and psychic relation with one of these beings became more and more clear and frequent. And although I knew little of the Indian philosophies and religions at that time, I was led to call him Krishna, and henceforth I was aware that it was with him whom I knew I should meet on earth one day, that the divine work was to be done. तापरे अंतर तथा बाहरर विकास अग्रगति करिवा संगे संगे स्पष्ट और बारंबार घटिबाकु लागिला। तापरे अंतर तथा बाहरर विकास अग्रगति करिवा संगे संगे एही सत्ता मानक मध्यरु जनक सहित मोर आध्यात्मिक और चैत्य संबंध अधिकरु अधिक स्पष्ट और बारंबार घटिबाकु लागिला। एवं सेतेबेले भारतीय विभिन्न दर्शन तथा धर्म गुड़िक संपर्क रे मोर प्राय ज्ञान नथिले मध्य मु कौनसी प्रेरणारु तांकु कृष्ण बोली ही अभिहित करिथिली। ओ तापरे मु बेस सचेतन भावरे बुझी पारली जे तांकरी सहित ही पृथ्वी पृष्ठ रे मोर तांक सहित अवश्य दिन देखा हबो बोली मु जानि पारुथिली। मोते दिव्य कार्यटी को संपादन करिबा को पड़िबो। सेही कृष्णक सहित ही मार्च 29, 1914 रे माँ प्रथमे स्थूल भाव साक्षात करथिले। एही जो सूक्ष्म दर्शन मांकर प्रकृत दर्शन ठारू बहु वर्ष आगरु जेतेबेले श्री अरविंदंकर सेही प्रभुंकर सेही चेहरा नथिबो, सेही केश, सेही शरीरचर्या नथिबो, सेही समयरु से सेतेबेले प्रभु को सेही रूप रे सेही पोशाक रे देखि आछंती। In the year 1910, my husband came alone to Pondicherry, where under very interesting and peculiar circumstances he made the acquaintance of Sri Aurobindo. Since then, we both strongly wished to return to India, the country which I had always cherished as my true mother country, and in 1914 this joy was granted to us. 1910 मसीहारे मोर स्वामी एकाकी पंडिचेरी आस्थिले। एठारे एक अत्यंत आग्रह उद्दीपक और विचित्र परिस्थिति रे श्री अरविंदଙ୍କ सहित तांकर परिचय घटितिला। सेही दिन ठारू पुनर्बार भारत वर्ष को फेरी आसीबा को आम दुहिंकर बलवती इच्छा हला। भारत वर्ष को ही मु सर्वदा मोर प्रकृत मातृभूमि बोली अनुभव करी आस्थिली एवं 1914 मसीहारे आमको सेही आनंद उपलब्ध हला। विधिर विधान प्रभुंक सहित मांकर से स्थूल दर्शन को आग को नेबा पई जो डिवाइन टाइम टेबल फिक्स हेतिला से अनुसार ही सब किछि घटुतिला। 1910 मसीहारे पॉल प्रथम करी आसीथिले पंडिचेरी एवं प्रभुंक सहित तांकर बहु आध्यात्मिक आलोचना हेतिला। प्रभुंक सहित मिसी से आर्य पत्रिका मध्य पब्लिश करथिले एवं ताहा सारा पृथ्वी रे सर्कुलेट करा हेतिला। असंतु माओ प्रभुंक संपर्क रे दुधाडी पढ़िबा। माओ प्रभुंक संपर्क हेउची ईश्वरंक सत्य ओ अनंत शक्तिर एक पार्थिव उपस्थापना बा प्रतिनिधित्व। माँ प्रभु होचंती सेई दुहे
ईश्वर और ईश्वरी माँ गोटे पर पढ़ा आम गोटे मेसेज करथिले से मेसेज टाको प्रभु तांकरी शक्ति माध्यम रे जहाँ सृष्टि करती से सेथिरु मुक्त और तार अनंत साक्षी जो अपा भाई माने दिव्य जीवन ग्रंथर अध्ययन करुछंती आलोचना करुछंती से यही सेंटेंस को सुंदर भाव में बुझी पारुथिबे। प्रभु जो शक्ति माध्यम रे सब किछि सृष्टि करती से सेथिरु मुक्त से चित शक्ति सब किछि सृष्टि कले मध्य से सबुरी पछरे थिले मध्य कौनसी सहित लागि रहंती नहीं से सबुथिरु स्वाधीन एवं ताहार अनंत साक्षी शक्ति हेउछंती दिव्य जननी जे निजकु तांक सृष्टि सहित बांधी रखंती एवं तद्वारा प्रभु तांक सृष्टि मध्य रे एक सेतु पलटि जानती से गोल्डन ब्रिज स्वर्णमय सेतु दिव्य जननी प्रभुंक रहणी पाई प्रवास पाई नामकरण करती ओ रूप मध्य तैयारी करती प्रवास पाई चेष्टा करती नामकरण करती ओ रूप तैयारी करती जो विभिन्न रूप होइछि पृथ्वी रे जहाँ सब विश्व रे जहाँ सब देखुचे पृथ्वी एक छोट कथा एभली केते सहस्र पृथ्वी आमे तो जानिने आमर क्षुद्र मन क्षुद्र ज्ञान से भितर पहुंची पारिबो नाही तांकर लीला मध्य रे प्रभु हेले शुद्ध सत्ता से प्योर एक्जिस्टेंस सत से हेले शुद्ध सत प्योर एक्जिस्टेंट रूपहीन और आकृतिहीन जो समस्त अस्तित्व रूपहीन और आकृतिहीन से तांकर कौनसी तांको इनफाइनाइट बोली आमे कहूचे किंतु तांकर वाइब्रेशन द्वारा तांकर सेही गति स्पंदन द्वारा सब सृष्टि होइछि सब रूपर सृष्टि होइछि दिव्य जननी हेउछंती शुद्ध चेतना प्योर एक्जिस्टेंस प्योर कॉन्शियसनेस ज्ञान और शक्ति बा चित बा तपस प्रभु अटंती सेही असीम शांति जहाँ मुक्तिदायक तांकर मिलन एकाठी हेबा निखुण और परम आनंदर रचना होइथाय एहा होछि पृथ्वी और मनुष्य को शेष रे परम आनंद देवा बा आनंद मूर्ति करिवा पई जो लंबा और कष्टदायक यात्रा रही ताहाको सुगम करेबा ताहारी माध्यम रे सृष्टिर उद्देश्य को जस्टिफाई करेबा सेथिपई भारतीय आध्यात्मिकंक अनुभूति रे सच्चिदानंद भगवान कर महान त्रिमूर्ति सच्चित आनंद आम पाखरे रहिछंती एही परि भाबरे देखिबाकू गले दिव्य जननी ही भगवान को माँ अटंती कारण से ही ईश्वर को रूप एवं नाम प्रदान करती एवं अवतार भाव में जन्म हेबा पई शरीर सृष्टि करती से मध्य तांकर भौणी कारण उभय जमज व जाला भाव एकाठी अछंती समान परमात्मा ठारू उभा होइछंती जे कि उभय सत और असत ठारू बाहरे रहिछंती से मध्य तांकर जीवन साथी अनंत नारी जे ईश्वरंक मध्य लुचि रही समस्त जिनिस को प्रकाश करती से मध्य तांकर कन्या जे आलोक को आनिबा पई गभीर अवचेतना मध्य को ओ तांकठारु दूर को चली जाइछंती जेहेतु दुहे नूतन सृष्टि को जन्म देवा पई आसीछंती तेणु सेमानकर संपर्क ईश्वरंक सत्य प्रभु एवं तांकर शक्तिर प्रतिफलन करे माँ नुआ सृष्टि को जन्म देवा और पोषण करने को आसथिबारु तांको प्रभु दि मदर बोली संबोधन करथिले माँ प्रभु श्री अरविंद को भगवान बा ईश्वर बोली संबोधन करुथिले सेमानक संपर्क
संपर्क माँ निजे कही तांको बिना मोर अस्तित्व नहीं, मो बिना से अपरिप्रकाश without him I survive not, without me he is unmanifested। सावित्री दुई धाड़ी रे आमे मां कर से परिचय पाई परिबा। She is the golden bridge, the wonderful fire, the luminous heart of the unknown is she, a power of silence in the depths of God. She is the force, the inevitable word, the magnet of our difficult ascent, the sun from which we kindle our sun, all our suns, the might that leans from the unrealized past, the joy that beckons from the impossible, the might of all that never yet came down. All nature dumbly calls to her alone to heal with her feet the aching throb of life and break the seals on dim soul of man and kindle her fire in the closed hearts of things। कर्णमय सेतु से जे बन्नी अनुपम, अज्ञातर ज्योतिर्मय हृदय महान, विधातार मूल गर्भे बीर्य नैशब्दर से जे पराशक्ति महाबक अनाहुत, आकर्षणी चुंबक से क्लिष्ट आरोहणी, सूर्य से जे जा तेजरे संदीपित, आम सूर्य गण से जे ज्योति जा झरई, अलब्ध अपारु आनंद से जा इंगित असंभव प्रांतु, महाशक्ति से सबुरी आसिनी जा केबे अवतरी, निखिल प्रकृति डाके खाली तांको मौन भाषारे निरामय करिबाको वेदनार्थ जीवन स्पंदन तांकरी से जुगल श्रीपर परसे आउ एही मानवर क्षीण मर्म परु छिन्न से करिवे बोली वज्र आवरणे बन्नी से जालिबे बोली रुद्ध रुद तले। मांकर एक बाणी पढ़ा। पृथ्वीर आरंभरू जेउठारे ओ जेतेबेले भी परम चेतनार गोटे रश्मि को मध्य प्रकाश करी आनिबार एक संभावना उपस्थित होइथिला, सेठारे मु अवश्य थिली। भाईंकर से सुंदर आलोचना मो कानरू केतेबेले भी मनरू जाऊ नहीं। माँ जो यही जन्म पूर्वर जो विभिन्न जन्म देकी आछंती, केतेबेले क्लियोपाट्रा तो आउ केतेबेले माँ मीरा, से सब कथा से सब पुनरावृत्ति करने को हुए तो समय हबनी। से सब केड़े सुंदर कथा यही जो बाणी देइचंती सेथिरु भारी स्पष्ट हो जाए। एबे आसंतु प्रभु सहित स्थूल भाव दर्शन करने आगु माँ प्रभु को केवली सूक्ष्म भाव दर्शन करुथिले से संपर्क में माँ निजर भाषा रे जहाँ कहिसंती तार अनुवाद को पढ़िबा। आमर आलोचना रे पूर्वरु अपा भाई माने गोटे कथा कहिथिले जे मना सरकार सत्प्रेम को सहित मां कर जिते खोला आलोचना बोध हुए अन्य मान सहित एते ही न थाए। सत्प्रेम को सहित जहाँ सब से आलोचना करथिले से गुड़िकर टेप रेकॉर्डेड वर्जन को परे बही रूप से प्रकाशित कराई मां को एजेंडा रूपे एवं मां को एजेंडा रु किछि आमे पढ़िबा। एठारे तते गोटे उदाहरण देउछि। जेतेबेले मु प्रथमे काम आरंभ कली व्यक्तिगत भाव रे तियोंक सहित नुहे, फ्रांस रे थिबा तांकर जने परिचित लोकंक सहित गोटे पिला जे कि मो भाईर सांग थिला। बेस मोरो अनेक गुड़ी अतीन्द्रिय दर्शन होइतिला। मु भारत संबंध रे किछि भी जानि नथिली, बुझिलु किछि भी नुही, जेमिति कि यूरोपीय माने भारत विषय रे किछि जानि नथांती। केतेक निर्दिष्ट परंपरा धर्मर अनेक लोक रहिथिबा गोटे देश जहार बड़ अस्पष्ट गोलमालिया इतिहास रही और कह जाए जे सेठारे अनेक असाधारण घटना घटिताए। से समय रे वेस्टर्न कंट्रीज कर भारत पर अति खराब मनोभाव रही।
ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଲାଇଫ ଯେଉଁଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ନିକୃଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ବେଶ ଏହି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ଯେପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଠିକ ସେହି ଚେହେରାରେ, କିନ୍ତୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯେପରି ଦେଖିଲି, କ୍ଷୀଣ ଦେହ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ରଞ୍ଜ ମିଶା ରଙ୍ଗ ଓ ବେଶ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶରୀର ଗଠନ, ଅସଜଡ଼ା ଦାଢ଼ି, ଲମ୍ବା ବାଳ, ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଧୋତିର ଗୋଟିଏ ପାଖ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ପଡିଥିଲା, ବାହୁ ଓ ଛାତି ଖୋଲା ଓ ଖାଲି ପାଦ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଏହା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦର୍ଶନର ପୋଷାକ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭାରତ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଭାରତୀୟ ମାନେ କିପରି ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ବେଶ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଏପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କଲି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ ଦର୍ଶନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟ ଉଭୟ କଥା ଥିଲା। ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାର ଥିଲା ତାହାର ଏକ ସଂଲଗ୍ନ ବୋଧ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରର ତଥ୍ୟ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ଏପରି କିଛି କରିଥିଲି ଯାହା ମୁଁ କେବେ ବି ଭୌତିକ ଭାବରେ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ନତଜାନୁ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲି। ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ବୁଝାମଣା ନଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି ଓ କିପରି କରୁଥିଲି କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି। କିଛି ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାହା କରୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ମୋର ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ପଚାରୁଥିଲା, ଇଏ ସବୁ କଣ? ମୁଁ ଏହି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦର୍ଶନଟିକୁ ଲେଖି ରଖିଥିଲି ବୋଧହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କହିନଥିଲି। ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେ କାହାକୁ ନ କହିବା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଧାରଣା ହେଉଥିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଘଟିବ ଏବଂ ମୋର ଚେତନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏହା ରହିଯାଇଥିଲା, ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦିନ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ପୋଷାକ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପ ଇତ୍ୟାଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ, ଆଉ ମା ବି ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବରେ ସେଇଠି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ୟୁରୋପିଆନ କଲଚରରେ ଆଦୌ ନଥାଏ। ତାପରେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତିଓ ସେ ୟୁରୋପିଆନ ଓ ଏକ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଦୀର୍ଘ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହାର ମୋର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଆଦୌ ମେଳ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତେଓଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କ ସହ ମିଶିଛନ୍ତି। ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ କମ୍ପାରିଜନ ଦେଖିଥିଲେ, ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ତାହା ସହିତ କୌଣସି ମେଳ ଖାଇ ନଥିଲା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ହୁଏତ ପଲିସ ବା ରୁଷୀୟ ଥିଲେ, ପୋଲାଣ୍ଡର କିମ୍ବା ରୁଷ ବଂଶୀୟ ଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଇହୁଦୀ ବଂଶର ରୁଷୀୟ ଥିଲେ ଓ ନିଜ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କହିନଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ମୋର ଧାରଣା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କିଛିଟା ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତେଓଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସମାନ ଥିଲା। ବିଶେଷ ଲମ୍ବା ନୁହନ୍ତି, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ସେହିପରି କ୍ଷୀଣ ପତଳା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଧରଣର ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତେଓଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ସେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ପନ୍ଦନ ନଥିଲା। ତଥାପି ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଶିଖାଇଥିଲେ। ମା ବହୁତ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ତେଓଙ୍କଠୁ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ଲେମସନରେ ଲାଗି 2 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନର କଥା ମୋ ଚେତନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସଦାବେଳେ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଲ୍ ରିଚାର୍ଡ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଲେଣି 1910, ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡେ ତଥ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଉପସ୍ଥାପନା ହେବ।
तापर जेतेबेले पॉल रिचर्ड्स एठाकू आसिले से श्री अरविंद को एठारे भेटिथिले जणे महान गुरु और शिक्षादाता को भेटिबार इच्छा तांको आक्रांत करिथिला। श्री अरविंद सेतेबेले लुचि रहिथिले काहाको देखा देउ नथिले किंतु रिचर्ड जोर करिवारु से तांको देखा देले और रिचर्ड तांकर गोटे फोटोग्राफ नै फेरिले। ता तांकर बहु दिन पूर्वर फोटो थिला, सेथिरे किछि नथिला, ताहा शून्य थिला। जड़े राजनैतिक व्यक्तिर अवशिष्टांश मु जहांको देखिथिली तांको सहित किछि भी सादृश्य नथिला, मु चिन्हि पारलिनी। आश्चर्य ताहा एहा नुहे कारण मु केवल बाह्य चेहरा देखिली, अंतर संयोग नथिला। तथापि मध्य मु तांको भेटिबाकू कौतूहली हेली। मु केबे भी कहबी नाही जे तांकर सेही फोटोटी देखि मु अनुभव करथिली ये से ही ना आदौ नुहे, से मते जणे चिताकर्षक व्यक्ति परी देखागले, अधिक किछि नुहे। तेबे पॉल और मां स्थिर करथिले पंडिचेरी जाई श्री अरविंद साक्षात करिवे। विधिर विधान पूर्व निर्दिष्ट 1914 मसीहा मार्च 5 रे मां ओ पॉल कागामारू जहाज रे पंडिचेरी यात्रा पाई प्यारिस रु बाहरी थिले। मां तांकर अंतर अभिज्ञता ओ अभ्यंतर गतिविधि मार्च 7-8-1914 ध्यान प्रार्थना रे लिपिबद्ध करिसंती। मु सेही प्रार्थना टी आपण मानक आगे उपस्थापन करुछि। कागामारू जहाज मार्च 7, 1914। काली तू आम निकट को आसीथिलु आश्चर्य अभय रूपे, एपरिक अति स्थूल प्रकाश मध्य तोर विधान को जयी हेबाकू देइथिला। तू हिंस्रता को जय करिछु प्रशांति द्वारा, असत्य को जय करिछु सौम्यता द्वारा, एवं जेउठी एपरि दुर्गति घटी पारिथांता जहार कौनसी प्रतिकार नहीं सेठारे तोर शक्तिर महिमा प्रकट होईछि। हे भगवान, कृतज्ञतार परिपूर्ण हृदय नहीं तोर सानिध्य को स्वागत करुछि। मो पई यह एक अभ्रांत चिन्ह जे आंबे माने तो नाम नहीं तो सकाशे जीवन धारण करिवार, चिंता करिवार और कर्म करिवार शक्ति लाभ करिवु। केवल भीतरर भावरे नुहे बा इच्छारे नुहे बरम कार्यतः एक अखंड सिद्धि मध्यरे। आज प्रभात रे मोर प्रार्थना से ही गोटे आस्त्रुआ नहीं तो आड़ को उठी चलुछि। तो प्रेम को जीवन रे फलित करने को हेबो, चतुर्दिगरे विकीर्ण करने को हेबो। एपरी प्रबल भावे ओ साफल्यर सहित जे जेउ माने आमर संस्पर्श रे आसीबे से माने समस्ते पाइबे बल वीर्य नवजीवन और ज्ञानर आलोक। शक्तिर प्रयोजन जीवन को निरामय करिवा पई, दुख कष्टरु मुक्त करिवा पई, शांति और अटल विश्वास जन्माइबा पई, वेदना को मूलपोछ करी ता स्थान रे यथार्थ सुख प्रतिष्ठा करिवा निमंते जो सुख रहिछि तो मध्यरे ओ जहा चिरकाल अम्लान। हे भगवान, हे अनुपम बंधु, सर्वशक्तिमान प्रभु, आम मानक समग्र सत्ता मध्यरे प्रवेश कर, ताकु रूपांतरित करि चल। जेते दिन पर्यंत एकमात्र तू ही आम अंतर रे आमको अवलंबन करि वासन करिछु। हे भगवान, सकल वेदनार मुक्त कर, सकल अज्ञान को दूर कर दियो। हे परम विशद, यही जहाज रे जेउ माने आश्रय करिसंती सेमानक हृदय रे तू निरंतर आसीन हुओ, जेउथिरे पुनर्बार प्रकाशित हेबो तोर महिमा। 8 तारिख 1914 रे पुणी मां लिखुचंती, एही प्रशांत सूर्योदयर सम्मुखरे मो अंतर रे सब किछि नीरव और शांतिमय। एही मुहूर्त रे मु तो संबंध रे सचेतन होई उठिछि। मो मध्य रे एकमात्र तू ही रहिछु। मोर बोध हैला जहाजर सकल यात्री को मु ग्रहण करिछि एवं समान प्रेम देई सेमानको आवेष्टन करि रखिछि, जेपरि कि प्रत्येक अंक मध्य रे तो चेतनार किछि टिके जागी उठी पारे। तोर दिव्य शक्ति, तोर अजेय ज्योति एते प्रबल भावे प्रायश अनुभव करे नहीं। पुनर्बार परिपूर्ण होई उठिछि मोर निष्ठा, अमिष मोर आनंदमय समर्पण। तेबे
ଏହି ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଭୂମିକାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛେ, ସେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଚେତନାକୁ ନେଇ ପ୍ରେମରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅନୁଭୂତିରେ ଜାହାଜଟି ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ଏକ ଚମତ୍କାର ଆବାସସ୍ଥଳୀ, ଏକ ମନ୍ଦିର ଯାହାକୁ ଆମକୁ ତୁମର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ଚେତନାକୁ ଜିତିବା ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। ମା ଓ ପଲ୍ କଲମ୍ବୋରେ କାଗାମାରୁ ଜାହାଜରୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଓ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 29, 1914 ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅବସରରେ ମାଙ୍କୁ ଏକ ଆଲୋକର ସ୍ତମ୍ଭ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେହି ଆଲୋକର ସ୍ତମ୍ଭ ଅଧିକତର ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଏ କେବଳ ମାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ପଲ୍ କିମ୍ବା ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ଯେତେ ଯାତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ କେହି ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥିବେ। ତାପରେ ପଲ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ସେଇ ଦିନର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଓ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଏକାନ୍ତରେ ଅପରାହ୍ନରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପଲ୍ ସେଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓ ମା ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶାଢ଼ୀ ପରିହିତା ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜିର ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ସେହି ଭବନର ସିଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ! ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତିର, ଈଶ୍ୱର ଓ ଈଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳନ ଏ ବିଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ, ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରାଇବ, ତାହା ଘଟିଗଲା। ମା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଭୂତି ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ରତ୍ନପ୍ରଭା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସ୍ ହୋଇସାରିଛି ଆଜି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସେଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ରିପିଟ୍ କରିବି ନାହିଁ। ତା ଭିତରୁ 4 ଧାଡ଼ି କେବଳ ପଢ଼ିବି। ମା ନିଜ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମେସେଜରେ, effective manifestation ଈଶ୍ୱର and ଈଶ୍ୱରୀ in union। ଈଶ୍ୱର ଓ ଈଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମିଳନରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରକାଶ। ସେଇ କିଛି ଧାଡ଼ି ଯୋଉଟାକୁ ଅପା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେବି, ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକା କହିବି ନାହିଁ। ରିପିଟେସନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋ ମନ ବୋଧେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ରହିଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଗ୍ବଳୟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ଉଠୁଛି, ପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେମାନେ ଚାଲିଛୁ ନିଶ୍ଚୟତାରୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚୟତା ଆଡ଼କୁ। ମା ନିଜର ରାସ୍ତା ସେଠି ବାରି ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡ଼କୁ, ତାଙ୍କର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି। ଶତ ଶତ ଜୀବ ଯଦି ଗାଢ଼ତମ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବି ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କାଲି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ତୋର ରାଜତ୍ୱ ଯଥାର୍ଥରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 1, 1914 ପୁଣି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ତୋ ମନ୍ଦିରର ନିଭୃତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ତୋର ଇଚ୍ଛା ସହ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ଏକ ମହାନ ଆନନ୍ଦ ଓ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେବେ ବି ମୋ ଭିତରର ମନଗଢ଼ା ରୂପ ସକଳ ଅଳୀକ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଉଛି। ତୋର ବିଶାଳତାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ମୋର ଗଠନ ଓ ସୀମାବନ୍ଧନ ହରାଇଛି। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସତ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗଢ଼ି ଉଠି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଅତୀତ ତାହାର ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ଗୋଟାଏ ଅସଙ୍ଗତ ହାସ୍ୟକର ଆରୋପ ମାତ୍ର। ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ସେହି ସମୟ ସକାଶେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଅବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଫେରିଯିବା ସେଇ ମାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ବା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ପୃଷ୍ଠାକୁ। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏକୁଟିଆ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ରିଚାର୍ଡ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସକାଳେ ଗଲେ ଓ ମୋତେ ଉପରବେଳା ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡର୍ମିଟୋରୀର ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରୁଣା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ, ମୁଁ ସିଡ଼ିର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଗଲି ଓ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ସିଡ଼ିର ଶେଷ ଭାଗରେ। ଉପରେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅବିକଳ ମୋର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦର୍ଶନଟି ସେଇଭଳି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ, ସେହି ଗଠନ, ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଥିବା ମସ୍ତକ। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ହିଁ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ଖଟ କରି ହୋଇଗଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆଘାତର ଇଙ୍ଗିତ କରି ଆନ୍ତର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାହ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଗଲା ଓ ଏକ ପ୍ରକାର ମିଳନ ସଂଗଠିତ ହେଲା, ଯାହା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ଆଘାତ। ମା ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିନିଷ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସାମାନ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢୁଛେ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ନିଜର କିଛି କିଛି ସେ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମର୍ମ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ମୋର ଦର୍ଶନର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଏଇଠି ମାଙ୍କର ସେଇ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ଶେଷ ହେଇନଥିଲା। ଲାଗି ଲାଗି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ 10 ମାସର ପ୍ରବାସ, 5 ବର୍ଷର ବିଚ୍ଛେଦ, ତାପରେ ପୁଣି ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଓ ସେହି ଘରଟିରେ ସେହି ଭାବରେ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ, ଏସବୁ ପରେ ହିଁ ସେହି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତ ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦିଏ, ମା ପ୍ରାୟ 10 ମାସ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଥିଲେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରୁ 10 ମାସ ରହିଥିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ। ପ୍ରଥମ ମହାଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ପରେ ପଲକୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆର୍ମିର ରିଜର୍ଭିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଶାସିତ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମା ଆସିଲା ପରେ, ପ୍ରଥମ ଦେଖା ପରେ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଇଛି, ମା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ଆଗରୁ ଜଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଧାଡ଼ି ପଢିବା ଯେ ସେ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ 10 ମାସ ରହିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ 1915ରୁ 1920 ଏପ୍ରିଲ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜାପାନ ଇତ୍ୟାଦି ରହି ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ସମୟର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସବୁର ସେଇ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏବଂ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ଦର୍ଶନ ଦିବସ ଉପରେ ଏପ୍ରିଲ 24ରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ସେଇ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧ ଉପରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧ ପାଖରେ ଥିଲା। କେମିତି ବୁଝାଇବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ କିଛି ସଂସ୍ପର୍ଶ ନଥିଲା। ଆମେ ପାଖାପାଖି ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ, ଖୋଲା ଝରକା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ। ତାପରେ ଏକା ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ will be done। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେହି ବସ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବତରଣ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦର୍ଶନରେ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ସେହି ନିଶ୍ଚିତତାର ସହିତ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏହା ତାହା।
ए दुईटी साक्षात्कार मझे बहुत गुड़ी अभिज्ञता आसी से जापान देखा समय जे गुड़े अभिज्ञता पाई से विषय भी आमर आलोचन भी आसी अपा आमर भारी सुंदर रखी आलोचना जापान रहणी संपर्क रे मु से भीतर को जीवी नहीं समय बाध्यता भितर आम रही कोटा छाड़ा को इच्छा हुए सब कथा आपण मान आगे उपस्थापन करदेवाई पढ़ीदेवाई इच्छा हुए केते संभव मु तो जानी नहीं। प्रभु ग्लिम्पसेस ऑफ द मदर्स लाइफ 132 पेज रे लिखिचंती व्हेन आई केम टू Pondicherry a program was dictated to me from within for my sadhana. I followed it and progressed for myself but could not do much by way of helping others. Then came the mother and with her help I found the necessary method. मु जेते बेले पंडिचेरी आसीथिली सेते बेले मो साधना पाई भितरु अंतरात्मारु एक कार्यक्रम दिया जाइतिला मु एहा को अनुसरण कली एवं निज पाई अग्रगति कली किंतु अन्य मान को सहाय्य करिवा पाई अधिक किछि करि पारि नाही। तापरे मां आसिले एवं तांका सहायता रे मु आवश्यक पद्धति पाइली। प्रभु जहा को अचीव करुथिले ताहा सार्वजनीन करुथिले सेही मां सह प्रथम साक्षात परे प्रभु कहिथिले मु आ इंग्रजी पढ़ी नहीं समय हुए तो हमको परमिट करिवो नहीं से कौन सी ठारे केबे मध्य एही भली आत्मसमर्पण रो भाव जहा मां को पाखरे पाइथिले जहा कि अब्सोल्यूट एवं अनरिजर्व थिला से सब से केबे भी केउठी देखि नाहंती। मांकर प्रभुଙ୍କ सही सह प्रथम दर्शन परे मां तीनोटी प्रश्न प्रभुଙ୍କ पाखरे निवेदन करथिले ता द मदर द स्टोरी ऑफ हर लाइफ बाय जॉर्जेस वैन ब्रेकहैम को पुस्तक रणा जाइछि। मांकर प्रथम दर्शन रो अनुभूति राधांक प्रार्थना रे मध्य प्रतिफलित होईछि जहा हमर प्रातःकालर प्रथम प्रार्थना होई रही आछि। सेही प्रार्थना आमे कौनसी दिन मिस करू नहीं। एबे आसंतु से तीनोटी प्रश्न पढ़िबा। एठी इंग्रजी रे भी प्रश्नटी पढ़िबी और तार जो ट्रांसलेशन मु करिछि हुए तो तादरे त्रुटि थाई पारे मोर इंग्रजी ज्ञान विज्ञान रो छात्र हिसाब रे बहुत कम क्षमा करिवे। मु कहिछि जे द स्टोरी ऑफ हर लाइफ द मदर द स्टोरी ऑफ हर लाइफ बाय जॉर्जेस वैन ब्रेकहैम को पुस्तक रो एहा आछि। व्हेन मीरा मेट श्री अरविंद घोष in Pondicherry since his arrival, she had her questions ready. These questions were the natural result of her effort of inner development, and some of them we know because she has mentioned them. मां प्रभु को भेटिबा परे तांका प्रश्न गुडी को प्रस्तुत रहितिला। एई प्रश्न गुडी को तांकर आभ्यंतरण रो विकास रो प्रयास स्वाभाविक फलाफल थिला। सेति मध्यरु किछि दिया गला। One question was about the state of samadhi or trance, as the mother later narrated to her audience in ashram playground. In all kinds of so-called spiritual literature, I had always read wonderful things about the state of trance or samadhi, but I had never experienced it, so I didn't know whether this was perhaps a sign of inferiority. मांकर समाधिस्थ अवस्था बा ट्रांस रो स्थिति नहीं प्रथम प्रश्न थिला मु आध्यात्मिक साहित्य रे समाधिस्थ अवस्था संपर्क रे बहु कथा पढ़िछि किंतु केबे भी ता अनुभव करिनी। यह कोन इन्फेरियरिटी रो चिन्ह? And when I came here, one of my first questions to Sri Aurobindo was, what do you think of samadhi, of that state of trance? One doesn't remember.
one enters into a condition which seems to be blissful, but when one comes out of it, one has no idea of what has happened. माँ कहते मु जेतेबेले एठाको आसिली श्री अरविंद को समाधि अवस्था बा ट्रांस संपर्क रे प्रथम प्रश्न करिथिली समाधिस्थ रहिबा बा ट्रांस अवस्था रहिबा संपर्क रे आपण कोन भाबुछंती सेही तपस्या विषय रे काहारी मने नहीं सेही अवस्था रे प्रवेश कले आनंददायक मन हुए किंतु सेथिरु बाहरी आसिले सेही अवस्था रे कोन घटिची से विषय रे काहारी किछि मने न थाए मु आ इंग्रजी पढ़िबी नहीं समय हबो नहीं मु जहा अनुवाद करिछि से ताको ही आपन का आगे उपस्थापन करूछि प्रभु उत्तर दउछंती मां लिखिछंती से मते चाहिले एवं मु कोन जानिबा को चाहे ता देखि कहिले यह अचेतनता अचेतता इट इज अनकॉन्शियसनेस यह हला अचेतता तुम्हें समाधि अवस्था को जेते बेले जाओ तेबे सचेतन अस्तित्व रु बाहरी जाओ एवं तुमर अस्तित्व एक अंश मध्य रे प्रवेश कर जेउठारे तुमर अनुरूप एक चेतना न थाए तुम्हें तम चेतना क्षेत्र रु बाहरी जाई एपरी एक अंचल रे प्रवेश कर जेउठारे तुम्हें और सचेतन न थाओ तुम्हें सेते बेले नैर्व्यक्तिक अवस्था रे रही थाओ जेहेतु आमे शरीर रु बाहरी जाइछे शरीर कौन एक अंश सहित रही जो सिग्निफिकेन्स नहीं एभली एक अवस्था जोठारे तुम्हें अचेतन थाओ एवं एथिपाई तुम्हें कौन सी कथा मन रख नहीं कारण तुम्हें कौन सी जिनिस विषय सचेतन नथिल जेहेतु आमे सचेतन नथिले अचेतता भीतर को चली जाइथिले तेणु आमे कौन सी कथा जहा सब जो आनंद पाइथिले जहा किछि घटितिला से सब कथा किछि भी मन रहे नहीं यही उत्तर मते आश्वस्त कला माँ कहते यही उत्तर मते आश्वस्त कला एवं मु कहली या मो सह केबे भी घटी नहीं प्रभु भी कहले तांकठारे मध्य ताहा घटी नहीं मांकर द्वितीय प्रश्न थिला जे तांकर अनेक प्रतिभा सत्वे से सबु बेले चित्रकला लेखिबा संगीत इत्यादि रे काहे कि मध्यम स्तर रहुतिले माँ कहते मोर टैलेंट थिले मध्य मु काहे कि मीडियोकोर हे कि सब बेले रहुतिली प्रभु उत्तर रखितिले भारी सरल उत्तर रखितिले या मांकर विकास पई अपरिहार्य थिला या तुमर विकास पई अपरिहार्य थिला यह अनुमान करि परिबा जे जेउ माने एक निर्दिष्ट क्षेत्र रे असाधारण प्रतिभार अधिकारी थांती सेमानकु सेही गोटिए प्रतिभार उपलब्धि पई सेमानक जीवन उत्सर्ग करिबा को पड़िबो मां को विभिन्न प्रकार अनुभूति प्राप्त होइथिला एवं यथासंभव तांको संपूर्ण रूपे नुआ या ठारू अधिक नियोजित हेबा को होइथिला तापरे तृतीय प्रश्न मां को तृतीय प्रश्न प्रथम प्रश्न रो अनुरूप थिला यार गुरुत्व आगामी जिनिस गुडी को पई थिला यह सही प्रश्न थिला जहा मां प्रभु को प्रथम देखारे पचारथिले आपण जोगो लक्ष्य हासिल करबा उचित तापर अन्य मानक सह कार्य करबा उचित किंबा जेउ मानकर समान आकांक्षा अछि एवं जेउ माने आपनकर चारि पाखर रहिचंती सेमानक सह एकाठी होई आगो को बढ़िबा उचित ए सब प्रश्न एटा गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे लिखा हिचे मु ताको भांगी पकेछि मां कहउचंती मु पूर्वरु करिथिबा कार्य एवं मु जहा चेष्टा करिथिली सेथि पई एही प्रश्न नहीं प्रभु को पाखक आसती कारण दुईटा संभावना रही वे तो दुनिया रू ओहरी जाई एक गभीर व्यक्तिगत साधनार अभ्यास करिबा अर्थात अन्य मानक सह कौनसी संपर्क न रखिबा किंबा कौनसी गोष्ठी गठन करिबा अर्थात अन्य मानक सह गोष्ठी गठन करिबा साधारण स्वाभाविक एवं स्वतस्फूर्त भावे गठन करिबा को देबा यह को गठन हेबा बंद न करिबा एवं निजे गठन करिबा को अनुमति देबा एवं एकाठी आरंभ करिबा प्रभु उत्तर देउछंती एही निष्पत्ति आदो मानसिक नथिला एटा मेंटल नथिला well this decision was not at all a mental choice
ଇଟ୍ କେମ୍ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଏହା ଆସିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଦେयर ୱାଜ ନୋ ଚଏସ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏପରି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଥରେ ତୁମେ ଏପରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଏହା ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ତୁମକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରଦିନ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଅସାଧାରଣ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳିନୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗରଣ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏବେ ନିଜର ଖୋଲାପଣ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି କିଛି ପାଇଲେ ଯାହା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି କରି ଦେଇଥିଲେ। ମନର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଧାରଣାକୁ ଖାଲି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲି ଧରିଥିଲେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅସୀମ ନିରବତା ପଶି ଆସିଥିଲା। ଏହି ଅନୁଭବଟି ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ସେ ଏଭଳି ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅତୀତର ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ କୌଣସି କାମରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏକଦା ଯାହା ଫଳାଫଳ ବା ପରିଣାମ ଥିଲା, ରେଜଲ୍ଟ ରହିଥିଲା, ତାହା ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାତ୍ର ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୋଉଠି ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଭଳି। ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଅତୀତ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ବିଜୟ ସବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କାଢି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯେପରି ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାର ନେଇନାହିଁ। ମୋ ହୃଦୟର ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ଉଠି ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଶେଷରେ ସେଇ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ପଉଲ ଓ ମା ପ୍ରତିଦିନ ମିଶନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଦେଶରେ ହିଁ ବସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଳାପ ଢେର ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ଇତ୍ୟବସରରେ ଆର୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ସାରା ବିତରିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବାରୁ ପଲଙ୍କୁ ଫରାସୀ ସରକାର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଜର୍ଭ ଆର୍ମିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସହଯୋଗର ସମୟ ଆହୁରି ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ 22 ଫେବୃଆରୀ 1915ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଫେରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ମା ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନରେ କହିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୋତେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରଖିନଥିଲେ, ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ସେହି ଡିଭାଇନ ପ୍ଲାନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ମୋର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡି ଯାଇଥିଲି। ମାଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଯିବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧକ୍କା ଥିଲା। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଙ୍କର ପଢି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ 9, 1914। हे भगवान, तो आगरे आमे उपस्थित, तोर इच्छा ही पूर्ण हेउ। आम मनर समस्त बाधा, समस्त संशय, समस्त दुर्बलता, समस्त सीमा जहा किछि आमर चेतना को आवृत करे, आम बुद्धि को आच्छन्न करे, ए सब को दूर करि दे। तो चेतना पाई मु तृषित, अकर्म मध्यरे नुहि, स्थूल कर्म ठारू दूरी जाई नुहि। तोर इच्छा को सर्वोत भावे, चूड़ांत भावे, निर्दोष भावे परिपूर्ण करी तो सह मिलन पाई मु तृषातुर। पृथ्वी उपरे जो अंधकार नहीं आसी ताकू भेद करी फुटी उठु तोर महान ज्योति।
ଫେବୃଆରୀ 21, 1914। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉ ଏକ ନୂତନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଉତ୍ସର୍ଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ସେହି ଉତ୍ସର୍ଗ ଯେପରି ନ ହୁଏ ଉତ୍ତେଜନାମୟ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ଯେପରି ନ ହୁଏ ଅତ୍ୟୁଗ୍ର କର୍ମ ମୋହରେ ଅଭିଭୂତ, ବରଂ ତାହା ହୋଇ ଉଠୁ ଗଭୀର ଓ ନୀରବ, ଯାହାର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଅନାବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରବେଶ କରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସେସବୁକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁ। ଆମର ମନ ଏକାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଲିପ୍ତ ରହୁ ଏବଂ ସେହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଶିଖରରୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁ ବାସ୍ତବତାର ଯଥାର୍ଥ ରୂପ। ସେ ଦେଖୁ ଚଞ୍ଚଳ ନଶ୍ୱର ବାହ୍ୟ ରୂପର ପଶ୍ଚାତରେ କିପରି ରହିଛି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶାଶ୍ୱତ ସଦ୍ବସ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ହୃଦୟ ସମସ୍ତ ବେଦନା ଓ ବିକ୍ଷୋଭରୁ ମୁକ୍ତ, ଶାନ୍ତ ଓ ଦୃଢ଼। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ତୋତେ ହିଁ ଦେଖେ। ବାହ୍ୟ କର୍ମ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଭବିଷ୍ୟତ ତା ଗର୍ଭରେ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବି ରଖିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଜାଣେ ଏକମାତ୍ର ତୁ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ତୋର ସନାତନ ନିତ୍ୟତା ନେଇ ତୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଏବଂ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରହିଛୁ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୋର ଶାନ୍ତି ବିରାଜିତ ହେଉ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ମୋର ଉପସ୍ଥାପନା ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା। ରତ୍ନପ୍ରଭା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ, କାରଣ ମୋର ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଦଳେଇ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଥିଲା, ତାକୁ ବଦଳେଇ ଫେବୃଆରୀ 23 କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଆମେ ମା ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯଦି ଏକାନ୍ତ ଭାବେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।